is our content for today's video. Charot. Mag-games me. Sa English lang ha. Tubagunin nyo ha. Tapos ang premyo pagkaon. So, let's go na. Ready na, dili pa. Okay. Una, unsay English sa manok? Chicken. Oh, kuha. Yehey. Palakpakin mo yung si Kalen. Yehey. Paula, unsay English sa kanding? 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Mika, unsay English sa iro? Dog. Yehey! Unsay English sa baka? Cow. Cow? Kusga, ayaw tamuli mo. Cow, yehey! Oh, princess, unsay English sa amigas? At. Ha? Ayaw tamuli mong baba. At. Yes, si ate ang dakong kabayo. Pia, unsay English sa agila? Ha? Eagle. O, balik. Unsay English sa baboy? Yehey! O, Kalin, unsay English sa bitin? O, balik dito sa pila. Unsay English sa tae? Unsay English sa ring? Cat. Kat, very good si Mikay. Unsay English sa